So guys, naibaligyang isda diriya is 60 pesos lang. Daga na may noon. Kanaranduha. Kiniti. So guys, diriya ran ni sila. Ato lang bayaran kay. Pag 60, may na po na sila pampalit og bugas. Pila ta na tulo? Ha? 120. Kaya na lang, geographer pa Tulo, ko. 120? Tulo kayo na ba? 120. 120. 180. Tayo. Tarasa mo ninyo. Palit og pula po. Ha? Sure ba? Ha, palit og bugas? Oy, palit og bugas di ato na lang punaan gamay kay arong mga palit. Pero kuan ra ni 180 so atong bayarag 300. Kaya tulo ha. Amo na ibahala na. Ayaw mo kusong bagay. Ang plato. Apil man ni. Apil na. Tangtangan ng plastic. Ibalik lang mo. Di. Ariel, hindi mo kala mo Balik oy. Daram ni diri. Daram ni audio. Di ayo. Di ka doon. Di iladi ay. Sa sintara sa Salamat palit sa plato ha. Oh, 120 lang to, dalawa. 120 tapos kuan tulo. Ni euro kay no. Nang ibayaran og kuan. Ay, problema na eh. Salamat ha. Kamu tong nanguhan ha? Lambat dali. Ha? Oh, di ba? Nakatabang ta ginagmay.